Hello friends, deshay no hay norno phai kaham tini ni video kotal gangkai tini no video no ang kisa interesting nai tangi hmalau tini video no ang মানে একদম মানে ভিডিও শুট খাই ফেলা কোনো মিস্টেক খাই করে আং একদম কন্টিনিউয়াস কাইসা ফ্লো ও ভিডিও নো আং শুট খানা ট্রাই খাইনাই গাম কাইসা বেলখান ইন্টারেস্টিং তিন ভিডিও আমতে খাইনা মোজো আং আমতে হাইতা গতে কাইসা ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট দङ আনি কতাল মাইক ফাইজাক ওয়্যারলেস মাইক আমো বেসিক্যালি বয়ানি তাবো মো বেলাখিনো মাইক ফেমাস ngi দङ nugui mankana mo boyani wireless mic hingkai yango transmitter thepajak ani phono hingkai yango kani mic hingga mo belakeno portable plus wireless hingga mo onek haksal bomo range cover khayota hingga tini ani first mo video o mic by I hope norok tini video interesting nangjanai hingga video no joy kari nai toni 5 thak jora hingga norok video ni title logo semankana jeng tini মানে আং তিনি তাম টপিক কক সানাই হংকে টপিক হংখা রিমাটয়েড আর্থ্রাইটিস কাইসা মানে অটোইমিউন রোগ আবো আই থিঙ্ক নরক সাইমানা নাঙ্গো বিকজ তাঙ্গে হমালে রিমাটয়েড আর্থ্রাইটিস যদি টাইমলি ডায়াগনোসিস ইংয়া হংকাই পেশেন্টনি লং লাইফ কাইসা মানে বিন লাইফও বিনি যে বেকরেং তংমানি যে জয়েন্টস তংমানি আবো ডেফরমিটিং থাংমানো হংকে ডেফরমিটিং থাঙ্গা হংকাই বিনি মানে ফাংশনাল disability ngi thangnai bo samol khaimeng ngi thanai bini jodi yakuni joint shock jodi involve ngi thanga ngai bino bo disable ngi thango deformity ngi thango mane joint ni size shape change ngi thango joint ro khaimeng ngi thango ngai ekbar joint haimeng ngi thanga ngai bini mane belakino life of problem ngi thanaita because bo disabled person ngi thanai gamon bagano chung jate rheumatoid arthritis kemni manjgi tong khangai bini early diagnosis chung bona dakti diagnosis khainani tai bona dakti treatment khai o je disease process na jeta joint damage mani apna chung bondo khainani chung try ma khainaita gamon bagino rheumatoid arthritis belakino important I hope abanorok saimana nango ngai recently ba angbo kaisa rheumatoid arthritis in case diagnosis khaijak basically tini angabo bono clinical nai suspect khaikya then ang test khaireka angke bino positive phaiba kya angkai abo nang tini video nong busang tuiba haikata jate norokbo rheumatoid arthritis haikaisa ruk somane norokbo aware tongto hone nge phaidi jeng tabule ekari tin video chenglaisinai angke chin tin topic kha rheumatoid arthritis norok saimang kana rheumatoid arthritis tamo hangkai abo kaisa mane autoimmune rok mane tamo chin chorini je নিজেনি ইমিউন সেলস দংমানি যে অ্যান্টিবডি দংমানি আবো চিন ছরিনি যে টিস্যু দংমানি আমরক নন বরক এসে ফরেন বডি হিসেবে নাহারে বরক ড্যামেজ খাই দংকা মানে চিন ছরিনি ইমিউন যে সিস্টেম দংমানি আমরক চিন ছরিনো ড্যামেজ খাই দংকা গামনা जों আফরকে চিনেঙ্গ রিমাটয়েড আর্থ্রাইটিস বেসিক্যালি চিন যে ছরিনি ইমিউন সেলস রক তামনা ড্যামেজ খাই হঙ্গাঙ্গাই বরক চিনে জয়েন্টস রক ড্যামেজ খায়ো আবো বরক খায়ো আর্থ্রাইটিস মানে চিনে জয়েন্ট ইনফ্লেমেশন ইনফ্লেমেশন মানে তামো চিন অনেকটা ইনফ্লেমেটরি সেলস ফাই চিনি জয়েন্ট রগ no attack খাই গাঙ্কাই আফরকাই রিমাটয়েড আর্থ্রাইটিস উঙ্গতা ओंखाय ताबो पुलाफोन सानामो जोङो जे रिमाटয়েড आर्थ्राइटिस काइसा अटोइम्यून रोग जेहेतु ओंखाय ताबो बिन ताम सिम्पटम्स अब जों सायमना नांगो बिकज जों सिम्पटम्स जदि जों मिलिखांखाय जोङो पर सासपेक्ट खालायमानो जे पेशेन्टनि रिमाटয়েড आर्थ्राइटिस दं होननाय आमदि हायता ओंखाय ताबो पुलाफोन सानामो जोङो रिमाटয়েড आर्थ्राइटिस ताम सिम्पटम्स नुकजाक ओंखाय रिमाटয়েড आर्थ्राइटिस चिनि पलिआर्थ्राइटिस माने तामो हंगांखाय पलिआर्थ्राइटिस माने चिनि शरीरनि माल्टिपल जॉइंट निनि याकुंनि यागोना माल्टिपल जॉइंट दङ ते प्लास याकुनि जॉइंट रक चिन शरीरनि डिफरेंट जॉइंट्स दङ सावता माने साब सानाय फुलिनाय गाबो रिमाटয়েড आर्थ्राइटिस नि लक्षण नङि मानो पलिआर्थ्राइटिस मोर देन 5 जॉइंट्स माने चिन शरीरनि जदि टोटाल जों काउन्ट खायगांखाय पाँचटानि एसे बेसि जॉइंट चिनि सानाय फुलिनाय जेमन ताबो याकनि चिकन जॉइंट मेटाकार्पोफेलेंजियल तारपरे प्रक्सिमाल इंटरफेलेंजियल जॉइंट रगो अब इनवल्व मानो प्लस नि रिस्ट जॉइंट प्लस नि और एल्बो जॉइंट तारपरे और मो शोल्डर जॉइंट तारपरे याकनि बनि नी जॉइंट हिप जॉइंट एंकल तारपरे मेटाटार्सल जत जॉइंट रगो माने इनवल्व मानोता हांके मोर देन जदि हम पलिआर्थ्राइटिस माने पाँचटानि से बेसि जॉइंट जदि इनवल्व खांखाय बनो जों पलिआर्थ्राइटिस होनोता गाफा जों काइसा सासपेक्ट खायमानो जे पेशेंट नि गतंग होननाय रिमाटয়েড आर्थ्राइटिस ओंखाय ताबो ओ जे सामानि जे जॉइंट फुलिमानि आबो चिन शरीरनि माल्टिपल जॉइंट इनवल्व नङि दंखा ओंखाय ताबो ओ जे सामानि काइसा पैटर्न दङ आमो सिमेट्रिकल अनसेट माने दुई दिगे न माने देबराय जाग्रा गाला दुई दिगे न समान भाबे अब अनसेट स्टार्ट नायता ओ जे जॉइंट सामानि रक आमति कुनि जे एक दिगे सिम साव ओंखाय आबो दुई दिगे न सिमेट्रिकल इनवल्व नंगो देबराय जाग्रा गालानि नि याकं दुई दिगे न माने एक भाबे सानायता आमति हाय ओंखाय बिनि सिमेट्रिकल
involvement ngo onset ngo te kaisa kon important features tongo je morning stiffness tongo bini patient ni mane funga se siri ngke te babo mane bishi shawta o je joint samani jin jora jora yakni joint yakni jora jora yakni jora jora je samani abo funga se thui baza khangkai te ba bishi kai shawta aste aste time progression khangkai nini maybe after 1 hour 2 hour ni pore funga basa mane 1 ঘন্টা ni pore hangkai o samani aste aste komi thango gaman sajago ambo ba kaisa typical feature nini rheumatoid arthritis ni mane phung aise sidi hingangkai tebo bisikai shawta thuiba sam log logen tebo bisikai bini joint saw amdi haita hingkai aste aste जों jesuk phung hai thuiba samani সময় লাইনাই जों jesuk মানে কামরক খাইনা শুরু খাইনাই আস্তে আস্তে সামানি কমে থাকছে নাইতা গামন হনো মর্নিং স্টিফনেস আমবো কাইসা বেলাখান ইম্পর্টেন্ট ফিচার রিমাটয়েড আর্থ্রাইটিস নি হংকে তে কাইসা বেলাখান ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হংগাই তাবুক মানে ও যে জয়েন্ট সাই দংমানি ইয়াক ইয়াকং যে ফুলিও সাই দংমানি আমো কোনো जों জয়েন্ট অ্যাক্টিভিটি খাইকাংকাই আবো কমে থাঙ্গো গম কাইসা টিপিক্যাল ফিচার নিনে রিমাটয়েড আর্থ্রাইটিস নি অন্য আর্থ্রাইটিস রোগ বাই আমনো মানে আলকা খাইনা বাগৈ মানে বনো সিনেমা না বাগৈতা হংকে তামাবো মানে जों যদি জয়েন্ট মুভ খাইকাংকাই তামনে খাই জানি রিস্ট জয়েন্ট সাই দং মারখাই আং যদি আমনো মুভ খাইকাংকাই আং যদি অ্যাক্টিভিটি খাইকাংকাই আনো রিস্ট জয়েন্ট আস্তে আস্তে তামনে সামান কমে থাঙ্গো গমন মকে টিপিক্যাল ফিচার রিমাটয়েড আর্থ্রাইটিস নি বাট তাম যদি অন্য আর্থ্রাইটিস রোগ হংগাংকাই যেমন তংতে গেছে অস্টিও আর্থ্রাইটিস অথবা সেপটিক আর্থ্রাইটিস আমতি রগংই তামংনাই আমতি রগ হংগাংকাই চিনা জয়েন্ট जों যেসে মুভ খাইনাই আসকনা সামানে বাড়িও কিন্তু যদি রিমাটয়েড আর্থ্রাইটিস হংগাংকাই অটো ইমিউন আর্থ্রাইটিস হংগাংকাই আর তামনে जों জয়েন্ট অ্যাক্টিভিটি খাইকাংকাই जों চিনি yakna loy rekangkai ulta samani se komi thanai nga proba जों suspect khaimano jodi amti hai symptoms ngi tongkhangkai chini rheumatoid arthritis tongman hone amti haita amo belakhan is important feature je মানে joint activity khaikangkai abo joint pain no je samani fulimana komi riu ambo kaise important feature rheumatoid arthritis ni hingkai tabo rheumatoid arthritis hingkai shudu backring siminde involving backring joint hingkai amtiya tab jodi long term ni rheumatoid arthritis jodi treatment khaijega hingkai je kaisa autoimmune rog ni choriong kha abo jodi treat khaijega hingkai nini extra articular manifestation মানে joint sarabo chin chori ni bibhinno part abo involve khaimano jemon nini skin no involve khaimano nini mokol involve khaimano আই ইনভলভমেন্ট নিনি কিডনি হার্ট লিভার যত অর্গান ইনভলভ খাইমান কারণ যেহেতু নিন ছড়িও অটো ইমিউন মানে গেছে অটো ইমিউন মানে সাক সাক ইমিউনিটি রিয়েকশন গে দङ গাব যে ইমিউন রিয়েকশন রক নিনি শরীরনি স্কিন মকল হার্ট লিভার কিডনি যত অর্গান বরক ইনভলভ খাইমান আমতে হাইতা गाबोन बागैनो rheumatoid arthritis ni जों early diagnosis बेलखान important जाते जों बन diagnose खाइमा हांकाय जों बन proper treatment रुइ जों अ रुगनो suppress के तनिमानो जों बिनि disease activity ना जों कम खाइमानो ता हमदे हाय हंगे ताबु नरक जदि आमते हाय symptoms केप ने तंगै तंग हांकाय नरक ताम सानाय कनि टेस्ट खाइ नांनाय बन diagnose खाइना बागै काइसा हांकाय आर फैक्टर ता काइसा हांकाय एंटी सीसीपी हंगे पुले फ्रो आर फैक्टर नमा खायो आर फैक्टर जदि पॉजिटिव फाइका हंकाय और जों मोटामोटी माने आइडिया खाइमा खाजे बिनि rheumatoid arthritis तंगमानो हनै प्लस बिनि जे क्लिनिकल साइन एंड सिम्पटम्स नाय माने परे हंगामते कन्फर्म खाइना बागै जों एंटी सीसीपी खाइरोता हंगे एंटी सीसीपी हंगे तेबो मोर स्पेसिफिक निनी आर फैक्टर निसाय आर फैक्टर हंगे अन्य रोगो फानो पॉजिटिव मानोता बट आर फैक्टर बो तंगो सेंसिटिविटी बट बिन सेपान टाइप बिसि सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक हंगांगाय निनी माने एंटी सीसीपी निंगाय निनी माने स्पेसिफिसिटी बेसि माने अब स्पेसिफिक एंटी सीसीपी पॉजिटिव माने बिनि rheumatoid arthritis तंगाय हनै आर फैक्टर हंगे बिनि सेंसिटिविटी बेसि बके 20% पॉजिटिव फायो बट बिनि आस स्पेसिफिक याता बयनो रोगो फानो आर फैक्टर पॉजिटिव फाइमन हमदे हायता हंगे ताबो ट्रीटमेंट हंगांगाय जेसो जों अर्ली ट्रीटमेंट खायो आसनो गाहाम rheumatoid arthritis ने बागै जेहेतु म autoimmune रोग काइसा जों सिनि जे एक्सेसिव इम्युनिटी माने तंगमानि जों साप्रेस मा खाइनाय हंगे सिनो ताबो गोबां मा बिथि दङ बेसिकली DMARDS बिथि बाय सुरु खाइजागो डिजीज मडिफाइंग एंटी rheumatoid ड्रग्स हम यूज खाइजागो गामो गोबां मा ड्रग्स दङ जेमन ताबनि मेथोट्रेक्सेट तारपर दङ साल्फासेलाजिन तारपर दङ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन आमतिर दङ आमरनो पुलाफोर ट्राइ खाइनाय आमरो खाइनिनि कन्वेंशनल DMARDS आमाफोर डिजीज जदि कंट्रोल अइया हंगांगाय जों आफरंगाय बनो एटमा खायो नि स्टेरॉइड्स कारण चिनि जे इम्युनिटी तमन इनफ्लेमेशन एक्स्ट्रा हमनो जों साप्रेस खाइना बागै जों स्टेरॉइड्स एड्स मा खायो हमदे हायता आमन परेफाना जदि माने अब हामलि हंगांगाय सिम्पटम्स जों आफर सुरुमा खायो बायोलॉजिकल्स DMARDS ड्रग और तंगनि एंटी TNF अल्फा माने ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा नि एंटी TNF माने बिनि एंटीबॉडी ता
আমদে তঙ্গ এন্টি টিএনএফ আলফা অ্যান্টিবডি जों মানে ইউজ মা খাयो যেমন বিন एग्जांपल তঙ্গ এডালিমুমাব গুলিমুমাব আমদে হেরক বায়োলজিক্যালস মলিকুলস जों ইউজ খাইমানতা বন ট্রিট খানা বাগै গাই রিমাটয়েড আর্থ্রাইটিস नि বাগै ওয়াইড রেঞ্জ অফ ট্রিটমেন্ট তঙ্গ আবার যেহেতু কাইসা ক্রনিক ডিজিজ অনেক সময় কলক রমায়াবো ওই তঙ্গ কমিনাবো সময় নাঙ্গো কমসে কম মিনিমাম 1 to 2 months বিটি সামান পরেছে বিনি রেসপন্স বুঝু আমদে হাইতা আমতিয়া যে তিনি বিটি চাকা খানা হামগা আমতিয়াবো যেহেতু আবার ডিজিজ অনেক কলক সময় রমায় ওই ফাইও ওই হামনাবো সময় নাঙ্গো আমদে হাইতা ওই নরক যদি কোনো সিমটমস আমদে হাইতা ওই তঙ্গ ওই নরক তামসানাय डक्टरनो भिजिट खाइदि ओमफ्राय नोंनो टेस्ट खाइजाकदि रिमेटয়েড आर्थ्राइटिसनि रुगनो रमना बागै एन्ड देन नरक डाक्टरनो ट्रिटमेन्ट सुरु खाइदिता जाते नरकनि जয়েন্ট रक केखेक बेखेङै कोनो डेफर्मिटी यांगना बागै जाते नरकगुलो फिजिकली डिसेबल यांगना बागैता ओमफ्राय जेहेतु बिन ट्रिटमेन्ट दङ आबो तो पुरापुरि किउरिं सुगिया बाट बनो डिजिज एक्टिविटी नो साप्रेस खाइमा तनो जाते तिन जয়েন্ট रक हाइमिया अंगै प्लस तिन अন্য organs of involving याते I hope नरक बुझि माखना तिनि भिडियो तकमानि रिमेटয়েড आर्थ्राइटिस नि उपरो गांकाय आमते हेन तेबो इंटरेस्टिंग मेडिकल टॉपिक भिडियो नरक माइना मोसुङ हंगांका बा आनि चैनल नो सब्सक्राइब फ्लाइ दिता चैनल बु मंखा एनार्जेटिक टिप्रासा यूट्यूब चैनल हंगांगा आनि मंखाय डॉक्टर सन्दीपन देबबर्मा आं एमबीबीएस ताइ एमडी मेडिसिन खाइजाकता गासैम तिरिन बागै जों ताइ साइनावहाय कताल भिडियो मालायफिनाय कायसे इंटरेस्टिंग मेडिकल टॉपिक तै गांकाय टिल देन स्टे फिट स्टे हेल्दी एंड सब्सक्राइब टू एनार्जेटिक टिप्रासा यूट्यूब चैनल हामबाय एंड खुलुमका